बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है इस कोर्स का कि जिसमें हमारा चैलेंज ये है कि हमने 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर करना है। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन दो टेंसेस को आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, मतलब इनसे हम सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं, और फिर इनकी यूजेजेस पढ़ेंगे कि इन दो टेंसेस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आखिर में हम इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाएंगे और उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर नंबर 4 को शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इनसे हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स इनके पढ़ेंगे और फिर इन पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम शुरू करते हैं। ओके, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है नंबर 1, वी यूज वर्ब सेकेंड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है उनको इस्तेमाल करते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव, इन इंटरोगेटिव। हम जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, मतलब सवालिया जुमले बनाते हैं या फिर नहीं के जुमले बनाते हैं, उनमें हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वी यूज डिड इज अ हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। मतलब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड है और उनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं कि इनसे हम जुमले किस तरह बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर इनका ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी प्लेड क्रिकेट, we played cricket, she wrote a letter, she wrote a letter। we played cricket, हमने क्रिकेट खेला, she wrote a letter, उसने खत लिखा। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं इनसे। ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस का है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो यहाँ पे वर्ब सेकेंड फॉर्म से वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, she did not play cricket, he did not write a letter। अब यहाँ पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड आया है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने देखा था प्लेड, रूट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर इनका ये है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है कि जिनके जरिए से हम सवालिया जुमले बनाते हैं। तो उनमें हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। ठीक है, और आखिर में हम इंटरोगेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी हम वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डिड वी प्ले क्रिकेट, डिड वी प्ले क्रिकेट, क्या हमने क्रिकेट खेला। डिड वी राइट अ लेटर, डिड वी राइट अ लेटर, क्या हमने खत लिखा। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हम डिड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क। ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है कि जिनमें हमारे पास सवाल भी होता है और नॉट भी होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिड नॉट वी प्ले क्रिकेट, डिड नॉट वी प्ले क्रिकेट, क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला। डिड नॉट ही राइट अ लेटर, क्या उसने खत नहीं लिखा। नंबर 5 पे जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आखिर में इंटरोगेशन मार्क हम लगाते हैं। डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट,
Did he not write a letter? اب یہاں پہ did کیا ہے, یہ سبجیکٹ سے پہلے آیا ہے, اس کے بعد not کا استعمال ہوا ہے, اور اس کے بعد آخر میں ہم نے کیا کیا ہے, سوالیہ نشان کا استعمال کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس اسٹرکچرز تھے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے, کہ ان کے ذریعے سے ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے سینٹینسز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے پڑھتے ہیں کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ہم کہاں کہاں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب یوزیجز ان کے کون کون سے ہیں. اٹ از یوزڈ فار دی ایکشنز کمپلیٹڈ ان دا پاسٹ اینڈ ناٹ ریلیٹڈ ٹو پریزنٹ. یہ ہمارے پاس ان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے completed in the past, جو پاسٹ میں مکمل ہو چکے ہوں, and not related to the present, حال سے یعنی present سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو. ٹھیک ہے, مطلب ایسے کام جو کہ پاسٹ میں مکمل ہو چکے ہو, present سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. They went to school at a young age. They went to school at a young age. وہ young age میں اسکول گئے تھے. یہ کام پاسٹ میں ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, کمپلیٹ ہو چکا ہے, وہ ینگ ایج میں اسکول گئے تھے. ٹھیک ہے, اب پریزنٹ سے اس کام کا کوئی تعلق نہیں ہے. وی وینٹ ٹو پشاور ان 2020. ہم 2020 میں پشاور گئے تھے. تو یہ وہ کام ہے جو پاسٹ میں مکمل ہو چکا ہے, پریزنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 2020 میں مکمل ہو چکا ہے, اب پریزنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے کام جو پاسٹ میں مکمل ہو چکے ہوں, پریزنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو, تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ یوزیج ان کا یہ ہے یوز ٹو شو پاسٹ ہیبٹس. اس کو یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم پاسٹ ہیبٹس کو شو کریں, مطلب ایسے ہیبٹس جو ہمارے پاسٹ میں تھے, ایسے کام جو ہمارے عادت بن چکے ہوں لیکن وہ ہمارے پاسٹ میں ہو, پریزنٹ میں اب ہمارے وہ عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پاسٹ میں ہمارے ہیبٹس ہو. ہیئر وی یوز آلویز, آفن, یوزولی, جنرلی, سم ٹائمز ایٹسٹرا. تو پھر ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. She always wore glasses during travel. She always wore glasses during travel. وہ ہمیشہ گلاسز پہنتی تھی ٹریول کے دوران, سفر کے دوران ہمیشہ گلاسز پہنتی تھی. I used to swim. I used to swim. میں تیرتا تھا, مطلب تیرنا ایک ایکٹیویٹی ہے, تو میں یہ ایکٹیویٹی کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا یا پہلے میں کرتا تھا. یہ اب میری عادت نہیں ہے. وہ اب گلاسز نہیں پہنتی. تو یہ ایسے دو کام ہیں کہ جو عادت تھے لیکن پاسٹ میں. ٹھیک ہے, اب وہ عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پاسٹ کے ہیبٹس کو شو کرنے کے لیے ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا یوزیج جو ہمارے پاس ہے to show the action that lasted for a period of time in the past. ان کو ہم استعمال کرتے ہیں, یعنی past indefinite tense کو ہم استعمال کرتے ہیں to show the action, کہ ہمیں وہ ایکشن, وہ کام دکھائے that lasted for a period of time, کہ جو جاری رہا کچھ وقت کے لیے in the past, past میں, یعنی ماضی میں وہ کام کچھ وقت کے لیے جاری رہا. I worked in Peshawar for 5 years. میں نے پشاور میں 5 سال کام کیا ہے. تو یہ جو 5 سال میں کام کرتا رہا, یہ جاری تھا 5 سال کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کام جاری تھا پاسٹ میں, گزری ہوئی وقت میں 5 سال تک. ٹھیک ہے, اب یہ جاری نہیں ہے. He lived in Lahore for 1 year. وہ لاہور میں رہا 1 سال. تو یہ کام 1 سال تک جاری رہا, وہ لاہور میں 1 سال تک رہا. ٹھیک ہے, اب یہ جاری نہیں ہے, اب یہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ہم ایسے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ پاسٹ میں کچھ وقت کے لیے جاری رہا, ایسا کام جو کہ پاسٹ میں کچھ وقت کے لیے جاری رہا. نمبر 4 پہ اس کا یوزیج یہ ہے اٹ از یوزڈ ان آسکنگ فار دا ٹائم آف این ایکشن. اس کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کے ٹائم کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہ مطلب یہ کام آپ نے کب کیا ہے یا یہ کام کب ہوا ہے. ٹھیک ہے, کسی کام کے ٹائم کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں, when did you come, when did you come, آپ کب آئے. تو آنا ایک کام ہے, اور آنے کے ٹائم کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں تو ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, when did you go to the market, آپ مارکیٹ کب گئے. ٹھیک ہے, did you bake the cake this morning, did you bake the cake this morning, کیا آپ نے کیک بنایا ہے this morning, اسی مارننگ. اوکے, تو یہ مارننگ کیا ہے, یہاں پہ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, کسی کام کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو کسی کام کے ٹائم کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں تو ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ یوزیج ان کا ہے اٹ از یوزڈ ٹو انڈیکیٹ دی کمپلیٹڈ ایکشن ان دا پاسٹ when the time is mentioned. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ہم ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ پاسٹ میں مکمل ہو چکے ہو لیکن ان کے ساتھ ٹائم کا ذکر مینشن ہو. ٹھیک ہے, مطلب ان کے ساتھ ہم نے ٹائم کا ذکر کیا ہو. ایسے کام جو کہ پاسٹ میں کمپلیٹ ہو چکے ہوں لیکن ان کے ساتھ ٹائم لکھا ہو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل وی پلیڈ کرکٹ یسٹرڈے, وی پلیڈ کرکٹ یسٹرڈے. اب یسٹرڈے کیا ہے, یہ ٹائم ہے,
ٹائم اس کے ساتھ مینشن ہے کہ ہم نے کرکٹ کل کھیلی. ٹھیک ہے. وی وینٹ ٹو کالام ان 2024. ہم کالام گئے 2024 میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کالام جانا یہ کام ہو چکا ہے, 2024 میں ہم جا چکے ہیں. اب اس کے ساتھ ٹائم مینشن ہے تو اس کا ذکر ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ یوزیج ان کا ہے ٹو ایکسپریس این ایکشن وچ ٹائم از ناٹ مینشن بٹ ڈیفینٹ, کہ ان کے ذریعے سے ہم ان کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس کا ٹائم مینشن نہ ہو, کہ جس کے ساتھ ہم نے ٹائم نہیں لکھا ہو لیکن ٹائم معلوم ہو. مطلب ٹائم کا ذکر نہیں کیا ہو لیکن وہ ٹائم ہمیں معلوم ہو. فار ایگزامپل, آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ ان پاکستان. میں پاکستان میں پیدا ہوا اور پاکستان میں میری پرورش ہوئی. اب اس کا ٹائم تو معلوم ہے کہ میں کب پیدا ہوا اور کب میری پرورش ہوئی, لیکن یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہوا. ہی پرچیزڈ دس کلاتھ ان پشاور. انہوں نے یہ کپڑا پشاور میں خریدا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ٹائم تو مینشن نہیں ہے کہ کب خریدا ہے لیکن ڈیفینٹ ہے. اب کپڑا موجود ہے تو ریسنٹلی انہوں نے خریدا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس یوزیجز تھے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے, کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کیا ہوتا ہے, اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس, اسٹرکچرز, یوزیجز اینڈ ایگزامپلس کو آج ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے. تو آئیے ان کو شروع کرتے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹس میں ان کے ہے, مین ورب ان کا ہوگا ورب فرسٹ فارم پلس آئی این جی. چونکہ یہ کنٹینیوس ٹینس ہے تو اس کا جو مین ورب ہوگا وہ ورب فرسٹ فارم پلس آئی این جی. ٹھیک ہے. ہیلپنگ وربز جو ان کے ہے وہ واز اور ور ہے. ٹھیک ہے. یہ دو ان کے ہیلپنگ وربز ہے. نیگیٹو فارم ان کے ہے واز ناٹ اور ور ناٹ. ان کے کنٹریکشنز ہے wasn't اینڈ weren't. اوکے. تو آئیے ان کے اسٹرکچرز دیکھتے ہیں کہ ان سے ہم کس طرح سینٹینسز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا اسٹرکچر ان کا ہے سبجیکٹ پلس واز اور ور یعنی ہیلپنگ ورب, اور اس کے بعد ہم مین ورب کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہم آبجیکٹ کا استعمال کریں گے. اوکے. فار ایگزامپل, ہی واز واچنگ کرکٹ. He was watching cricket. They were writing a letter. They were writing a letter. اب یہاں پہ یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. یہ یہاں پہ ہیلپنگ ورب ہے. یہ مین ورب ہے. ورب فرسٹ فارم پلس آئی این جی ان کے مین ورب ہے اور یہ ہمارے پاس آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس پازیٹیو سینٹینسز کے اسٹرکچر تھے. ان کے بعد نیگیٹو سینٹینسز ہم کس طرح بناتے ہیں؟ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب یعنی واز اور ور کا استعمال کریں گے, اس کے بعد ہم ناٹ کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد مین ورب اور اس کے بعد آخر میں آبجیکٹ کا استعمال کریں گے. He was not watching cricket. He was not watching cricket. They were not writing a letter. They were not writing a letter. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب کے بعد ہم نے not کا استعمال کیا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینسز بن گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹروگیٹو سینٹینسز ہم کس طرح بناتے ہیں؟ ہیلپنگ ورب کو ہم سبجیکٹ سے پہلے استعمال کریں گے اور سبجیکٹ کے بعد ہم مین ورب کا استعمال کریں گے اور آخر میں ہم انٹروگیشن مارک یعنی سوالیہ نشان کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل, واز ہی واچنگ کرکٹ. واز ہی واچنگ کرکٹ. کیا وہ کرکٹ دیکھ رہا تھا؟ ور دے رائٹنگ اے لیٹر. کیا وہ خط لکھ رہے تھے؟ تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کیا ہے اور آخر میں انٹروگیشن مارک کا استعمال کیا ہے. اوکے. نیکسٹ اسٹرکچر جو ہے وہ نیگیٹو انٹراگیٹو اسٹرکچر ہے. اس میں ہم نیگیٹو اور انٹراگیٹو دونوں کو اکٹھا لکھتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کرتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد ہم ناٹ کا استعمال کرتے ہیں اور آخر میں ہم انٹروگیشن مارک لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. واز ہی ناٹ واچنگ کرکٹ. کیا وہ کرکٹ نہیں دیکھ رہا تھا؟ ور دے ناٹ رائٹنگ اے لیٹر. کیا وہ خط نہیں لکھ رہے تھے؟ یہاں پہ ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کیا ہے اور سبجیکٹ کے بعد ہم نے ناٹ کا استعمال کیا ہے اور آخر میں ہم نے کوسچن مارک لگایا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ اسٹرکچر اس کا کچھ اس طرح ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس نیگیٹو انٹراگیٹو کا اسٹرکچر ہے, لیکن اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیلپنگ ورب پلس ناٹ یہ ہم سبجیکٹ سے پہلے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سبجیکٹ کے بعد ہم مین ورب اور اس کے بعد آبجیکٹ, آخر میں ہم انٹروگیشن مارک کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. واز ناٹ ہی واچنگ کرکٹ. واز ناٹ ہی واچنگ کرکٹ. کیا وہ کرکٹ نہیں دیکھ رہا تھا؟ ور ناٹ دے رائٹنگ اے لیٹر. ور ناٹ دے رائٹنگ اے لیٹر. کیا وہ خط نہیں لکھ رہے تھے؟ تو یہ ہمارے پاس اسٹرکچرز تھے کہ جن کے ذریعے سے ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے سینٹینسز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئیے اب ان کی یوزیجز پڑھتے ہیں کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ شوز این ایکشن وچ واز ہیپننگ ڈیورنگ دی اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. ان کے ذریعے سے ہم ان کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ایک خاص ٹائم کے دوران شروع تھے, مطلب جو پاسٹ میں ایک خاص ٹائم کے دوران وہ شروع تھے. اب
शुरू नहीं है, पास्ट में वो शुरू थे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कॉलिंग मी लास्ट नाइट, वो मुझे कॉल कर रहा था। कब कर रहा था? लास्ट नाइट। अब ये काम शुरू था लेकिन ये पास्ट में शुरू था, अब ये शुरू नहीं है, ठीक है। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, एट 6 PM, 6 PM को, ओके। ये काम शुरू था, वो खेल रहे थे लेकिन अब नहीं खेल रहे। तो ऐसे काम के जो पास्ट में शुरू थे उनको शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड यूजेज इनका कुछ इस तरह है, टू शो एन एक्शन विच वॉज हैपेंड इन द पास्ट, कि हम ऐसे कामों के बारे में बताएं विच वॉज हैपेंड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुका है, बट बिफोर इट कंप्लीटेड, लेकिन उसके मुकम्मल होने से पहले, इट वॉज इंटरप्टेड, इनको इंटरप्ट किया है, इनमें दखल डाला है, इनमें रुकावट डाली है, बाई अनदर एक्शन इन द पास्ट, किसी दूसरे काम ने, पास्ट के अंदर किसी दूसरे काम ने। मतलब इसका ये है कि पास्ट के दौरान एक काम शुरू हुआ है लेकिन वो काम ख़त्म होने से पहले उस काम को इंटरप्ट किया है, उस काम के अंदर दखल अंदाजी दी है किसी दूसरे काम ने, वो काम अभी जारी था कि उसको रोका है किसी और काम ने, ठीक है। Here we always use two clauses, यहाँ पे हम हमेशा दो clauses का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, clause of interrupting action, clause of interrupted action। एक वो क्लास होती है कि जिसने दूसरे एक्शन में रुकावट डाली है, इंटरप्टिंग एक्शन। क्लास ऑफ इंटरप्टेड एक्शन एक वो क्लास होती है कि जो इंटरप्टेड हुई है, जो रोकी है, ठीक है। मतलब ये शुरू हुई थी, इसने रोकी है इसको। तो दो क्लासेस यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंटरप्टिंग एक्शन इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो क्लास इंटरप्टिंग एक्शन मतलब जो दूसरे एक्शन को इंटरप्ट करती हो, जो दूसरे एक्शन के अंदर दखल डालती हो, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंटरप्टेड एक्शन इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें दखल डाली हो, जो इंटरप्टेड हुई हो, वो हम हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Here we use when and while in this usage। यहाँ पे हम क्या करते हैं? when और while का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। when का इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ करते हैं और while का इस्तेमाल हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ करते हैं, ठीक है। It has got 4 structures, इनमें हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। मतलब इस यूजेज के हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स हैं। ये सेंटेंसेस हम 4 तरीकों से बना सकते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, जब हम when का इस्तेमाल पहले करते हैं तो उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये हमने पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम when का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कामा इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। when my father came, अब यहाँ पे when का इस्तेमाल किया है तो when के साथ पास्ट इंडेफिनिट क्लास आई है, ठीक है। when my father came I was teaching grammar, बीच में कामा है, I was teaching grammar। यहाँ पे क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जब मेरा वालिद आया तो मैं ग्रामर सिखा रहा था, तो यहाँ पे क्या है? ग्रामर सिखा रहा था, ये इंटरप्टेड एक्शन है, ये शुरू था और इसने इंटरप्ट किया है, ठीक है। इस काम ने क्या है? इसको इंटरप्ट किया है, इस काम के अंदर दखल डाला है। मैं टीचिंग कर रहा था तो क्या हुआ? मेरा वालिद आया। When he called me, जब उन्होंने मुझे कॉल किया, I was studying, मैं मुताला कर रहा था। तो मैं जब मुताला कर रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, ये काम शुरू था, ये हो रहा था जब उन्होंने कॉल किया। सेकंड स्ट्रक्चर इनका है, जब हम while को सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और बीच में हम कामा इस्तेमाल करते हैं, आखिर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। while I was playing, जब मैं खेल रहा था, he called me, उन्होंने मुझे कॉल किया। while I was playing, he called me, अब यहाँ पे क्या है? ये काम शुरू था, इस काम ने क्या किया? इसको इंटरप्ट किया। while he was sleeping, जब वो सो रहा था, I slapped him, मैंने उसे थप्पड़ मारा। तो ये क्या है? ये काम जारी था और इस काम ने इस काम को इंटरप्ट किया, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर इसका है, पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम पहले इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद बीच में हम when का इस्तेमाल करते हैं, कामा यहाँ पे हम नहीं इस्तेमाल करते। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। I was teaching when my father came, जब मैं टीचिंग कर रहा था तो मेरा वालिद आया। He was playing when I called him, he was playing when I called him, वो खेल रहा था जब मैंने उन्हें कॉल किया। तो यहाँ पे ये काम जारी था और इन कामों ने क्या किया है? इन कामों के अंदर दखल डाला, इंटरप्ट किया। तो यहाँ पे ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस के हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं, ठीक है। चौथा स्ट्रक्चर इनका ये है कि हम पास्ट इंडेफिनिट को स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम while का इस्तेमाल करते हैं और while हम क्या करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस के साथ इस्तेमाल करते हैं। My friend came while I was teaching, मेरा दोस्त आया जब मैं टीचिंग
playing کر رہا تھا. I called him while he was playing. میں نے انہیں کال کیا جب وہ کھیل رہا تھا. تو یہاں پہ یہ پاسٹ کنٹینیوس ہیں. پہلے یہ کام شروع تھے اور پھر ان کاموں نے کیا کیا, ان کاموں کو انٹرپٹ کیا. تو یہ ہمارے پاس یوزیج نمبر 2 تھا کہ ہم پاسٹ کنٹینیوس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یوزیج نمبر 3 پہ آتے ہیں کہ یوزیج نمبر 3 میں کیا ہے. It shows those actions which were happening at the same time without any interruption. ان کے ذریعے سے ہم ان کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں, مطلب 2-3 کام ہوں گے جو ایک ساتھ شروع تھے, مطلب ایک ساتھ ہو رہے تھے without any interruption. ان کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں تھی, دونوں کام بیک وقت ہو رہے تھے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, here we use while and is. یہاں پہ ہم while اور is کا استعمال کرتے ہیں. It has got 2 structures. ان کی بھی ہمارے پاس 2 structures ہے. اوکے, تو پہلا اسٹرکچر ان کا ہے کہ ہم پہلے while اور is, یا ہم while اور is میں سے ایک کا استعمال کریں گے, پھر ہم پاسٹ کنٹینیوس اور پھر کاما پھر پاسٹ کنٹینیوس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ چونکہ دونوں کام ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے, ہم دونوں کو پاسٹ کنٹینیوس میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, while I was reading newspaper he was preparing breakfast. یہاں پہ اسٹارٹ میں while آیا ہے. while I was reading newspaper, جب میں نیوز پیپر پڑھ رہا تھا, he was preparing breakfast, وہ کیا کر رہا تھا, وہ بریک فاسٹ تیار کر رہا تھا. تو یہاں پہ دونوں کام بیک وقت ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, وداؤٹ انٹرپٹنگ. اوکے, اس میں کوئی انٹرپشن نہیں تھی, میں ایک کام کر رہا تھا, وہ ایک کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, سیکنڈ اسٹرکچر ان کا ہے کہ ہم پاسٹ کنٹینیوس کو پہلے استعمال کرتے ہیں, بیچ میں ہم while اور is میں سے ایک کو استعمال کریں گے, اور آخر میں ہم پھر پاسٹ کنٹینیوس کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, I was speaking as he was listening. جب میں بول رہا تھا تو وہ سن رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے, یہ بھی ایک کام ہے, یہ بھی ایک کام ہے, دونوں بیک وقت ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی انٹرپشن. ٹھیک ہے, نمبر 4 پہ اس کا یوزیج یہ ہے, it is used with adverbs of frequency to express the repetition of an action in the past. یہ ہم استعمال کرتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا, ہم استعمال کرتے ہیں ایڈوربز آف فریکوینسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایڈوربز آف فریکوینسی کے ساتھ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم کسی کام کی ریپیٹیشن کو شو کریں, کہ کام بار بار ہو رہا ہے پاسٹ میں, مطلب ایک کام بار بار پاسٹ میں ہو رہا تھا, ایک کام بار بار ہو رہا تھا. اگر ہم اس کو شو کرنا چاہیں تو ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن ایڈوربز آف فریکوینسی کا استعمال کر کے. ایڈوربز آف فریکوینسی ہمارے پاس کون کون سے ہیں, آلویز, sometimes, usually, often, never, etc. یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایڈوربز آف فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے, here the repetition annoyed the speaker. یہاں پہ جو بار بار ایک کام ہو رہا تھا تو اس سے جو بولنے والا ہے, اسپیکر ہے, وہ اس سے ناراض تھا. ٹھیک ہے, اپنی ناراضگی کو شو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل I was always making that mistake. I was always making that mistake. میں وہ غلطی بار بار کر رہا تھا. تو یہ جو اسپیکر ہے وہ اس مسٹیک سے ناراض ہے. ٹھیک ہے, I was always making that mistake. اور always کیا ہے, یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے, you were often playing PUBG. You were often playing PUBG. تم اکثر PUBG کھیل رہے تھے. تو یہاں پہ you were often playing PUBG. اب PUBG کھیلنے سے یہ جو اسپیکر ہے یہ ناراض تھا. ٹھیک ہے, یہ اس سے خوش نہیں تھا, تو اس کا اظہار انہوں نے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا کہ جس میں ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو ڈیٹیل میں پڑھا. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر کے لیے کل تک ویٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ, بائے بائے.